બનાસકાંઠા સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે વાવના દીપાસરા ગામેથી પકડાયેલા ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટરનો મામલો સંસદમાં ઉઠાવ્યો। દીપાસરા ગામે પકડાયેલા કોલ સેન્ટરમાં મકાન માલિક ભાજપનો નેતા હોવાના આક્ષેપો સામે તટસ્થ તપાસની સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે કરી માંગ। ભાજપ સામે સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે આક્ષેપો સાથે ઇન્ટરનેશનલ કોલ सेंटर मामले तटस्थ तपासनी मांग करी। बनासकांठा जिले में साइबर द्वारा छापेमारी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें इस कॉल सेंटर का मकान मालिक भाजपा का पदाधिकारी है। पुलिस प्रशासन ऊपर कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने में जुटी हुई है तथा सरकार पारदर्शिता की बात तो कर रही है, परंतु छापेमारे में दौरान कॉल सेंटर में पत्रकारों को भी घुसने नहीं दे दी और उसको रोका दिया जा रहा है।